વિસાવદરમાં ચૂંટણીનો માહોલ તો છે, પરંતુ ભરતી મેળાની પણ શરૂઆત થઈ હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી છે। આજે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારના સમર્થનમાં બિલખા ગામમાં કેટલાક લોકોએ આજે આમ આદમી પાર્ટીનું ખેસ ધારણ કર્યું છે, જેના કારણે કહેવાય છે કે ગોપાલ ઇટાલિયાની તાકાતમાં વધારો થયો છે। આમ તો ત્રિપક્ષીય નહીં પરંતુ ચતુષ્કોણીય જંગ છે, પરંતુ મુખ્યત્વે આ ત્રણ પક્ષોમાં ઉમેદવારો ખરાખરીનો જંગ લડી રહ્યા છે અને તે વચ્ચે આજે ભરતી મેળો થયો છે। તેને લઈને વિગતે વાત કરી। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। આમ ગુજરાતમાં કોઈ પણ ચૂંટણી યોજાય ત્યારે આયા રામ ગયા રામ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે। ભરતી મેળો પણ થતો હોય છે, રાજકીય પાર્ટીમાં લોકો છે તે પ્રવેશ કરતા હોય છે। ત્યારે વિસાવદરમાં આમ આદમી પાર્ટી માટે આ દિવસોમાં સારા સમાચાર કહેવાઈ રહ્યા છે, કેમ કે अलग अलग जगह पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल इटालिया समर्थन में त्याना लोको छे ते आम आदमी पार्टी खेस पण धारण करी रह्या छे। त्यारे आज बिलखा गाम खाते आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल इटालिया कार्यालयनो शुभारंभ हतो ने आ शुभारंभ दरमियान गोपाल इटालिया हस्ते बिलखा गामना केटलाक लोकोए आम आदमी पार्टी खेस धारण करीने तेओ विधिवत रीते आम आदमी पार्टी में जोड़ाई गया है। त्यारे थोड़ाक दिवस पहला जे रीते आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल इटालिया साथी हितेश वघासियाए म्यानमांथी तलवार खेंची हती, तेमनी सामे दावेदारी नोंधाई हती ने त्यारबाद एवुं पण कहेवाई रह्युं छे के सूरतना जे आम आदमी पार्टीना एक महामंत्री छे रजनीभाई वाघाणी तेमणे पण विसावदरथी अपक्ष उम्मीदवारी नोंधावी छे। तेओ आम आदमी पार्टीना नेता हता, परंतु हवे गोपाल इटालियाना वधु एक जे साथी हता तेमणे अंतिम घड़ीए ज्यारे प्रचार प्रसार छे ते अंतिम तबक्का में चाली रह्यो छे ने दरमियान दावेदारी जे अगाऊ तेमणे फॉर्म भरी दीधुं हतुं ने तेओ चूंटणीमां झंपलावाना छे, तेना कारणे राजकारण पण गरमायेલું जोवा मळी रह्युं छे। हाल तो त्रणेय पक्षना उम्मीदवारो आम आदमी पार्टी होय, भाजप होय के पछी कोंग्रेस होय, तमाम उम्मीदवारो एडी चोटीनो जोर लगावी रह्या छे, जनताना રીઝવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। પરંતુ આ લોકશાહીમાં जनता જ સર્વે સર્વા હોય છે અને આગામી 19 જૂનના રોજ જ્યારે मतदान थशे અને 23 जूनना रोज જ્યારે मतगणतरी हाथ धराशे त्यारे ज उम्मीदवारों भविष्य नक्की थशे। परंतु हालना तबक्के गोपाल इटालिया माटे सारा समाचार है, केम के एक बाद एक लोको तेमनी पार्टी में जोड़ाई रह्या छे। परंतु शुं आ भरती मेळो गोपाल इटालिया ने फळे छे के पछी भारतीय जनता पार्टी है ते बेवड़ी ताकतथी चूंटणी लड़े छे ते आगामी समय में खबर पड़शे। दर्शक मित्रों, आवा ज विसावदरथी जोड़ायेला अपडेटेड समाचार आपना सुधी पहोंचाडता रहीशुं, एटले नवजीवन न्यूज़ चेनल ने आप लाइक करी लो, सब्सक्राइब करी लो और शेर करवानुं भूलता नहीं। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई